بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد منها شيئا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغنو waga kunyini ti silamu agun kunyindenga Allah tiganden palle ado faren maga sallen palle ado na amuralla maga no giji munyurwa tunga nkamma na tungun koyo tungi ona betu na garen koyo gare ona togono kendangi halle aghinu olengi suba masalanga hube kamma kengeni oga bana abita sikandi tirindinde gwani sergebe gedin tirindei nga mulana masalan buccinne nya kamma kenni waccapu kebe gimmaga profil kebe gai photo kebe gai tirinde ngirnda no gebe igin tirindini nanti ke photo be gin waccapu ke amana ni menia kengeni photo kebe sinun ciki iga wotoro banenga iga sarati banenga wotoro gumeke wotoro ke hakanga maga serenga akenga wotoro ke kondir ne ka wotoro ke sinu sikiane sinu ku siki banenga mulaina wotoro ke hutu tele kane bane nga mulla ina hutu telle tendi bane nga mulla ina hutu telle nogendi yo ke hoto ani profile kei tirinde ngirinda ti no gobo nanti yalla ke hoto be hay whatsapp kei yalla hoto ani kundunga ba walla mana yogowe tirindungir nda ngati no kugobo ke kamma yo karentinda silama gonni addinin nasiha sirega nan tirindi hoyi anga honne kebe ta no gondi anna ko ado angedi nyati nyanyimme be urebe ga anda anna ko yo bo kata ga kenye wallahu subhanahu wa ta'ala watigana ke wotoro kundu misale nyani wogeda akoyi me misale be kageni Allah subhanahu wa ta'ala ti qur'anan nogondi tilka al-amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun Qur'ana ahakanyan misalen kama nan mene akabaran na guna digamen konanda nanda hoyo go koyanga na akabaran na walla ga talampa munu mogobe ke misale ari do mene awo maga digamen di walla karangin nogondi to agun nogondi kenni angana daga
Ali Imran, surat Ali Imran, Qur'ana sura sikandike aye be geni kemero awu sikki angana daga kenga Allah subhanahu wa ta'ala ageda konoda nunga a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية كندو ودا كي آية فسري مغوبة ودا كسينو نعم مثالي آية كفسر ندند. Allah subhanahu wa ta'ala ade aye kadi meni konoda ati wa'tasimu bihablillahi jami'a ati mu'minunu ngi Allah waga khilli ngaga khilli awa ragandi katigitindi bihablillahi talla kaccenga Allah kacci bane ameti bihibalillahi ati Allah kacci bane kebe galla maga katigitei jami'a dome kasunan tigitei dome o kebere ke awasa digame kundu awaga ga koyni wa'tasimu bihablillahi jami'a mana nimene mana awagati ittasimu kulluhum la yasujju ahada min hadhihi li'tisam qasu seresum maga to halle seresum maga hututi karatana asuga hutunuti kara kebe kengahe aga sunan kehedi aga sunan cembe karabane aga na hutu kati karabane aga na itten choppi aga na mulla itteken kanu kati karabe aga de kachen chiti teke keme sere aga su sembe karabane aga su hutunu dagana itteke angaba telle kanu tinonye kaga tagandi tankerege sere hutunu telle doke tankerege sere hutunu telle doke kenyi te kanu mogonga ale semenede bo Allah subhanahu wa ta'ala ati kadalla kacceke hutu kenni kanga Allah seriya ke kenni kanga Qur'ana ke kenni kanga faren cunna ke sallallahu alaihi wasallam usun tigiti kenyai usuna kenya golli gollana walla seriyandana kengeni farenga sallallahu alaihi wasallam Allah geda kembe kaya gedi koyoy mo kebe agedi koyoy mo kebe usuna golli dome kem mo godi awago gaye oganaro gedendi uswa hutunu kati kamunga abaka bana kayogonwa hutunu tele uredunga yogonwa hutunu kati kamunga wakoton Allah subhanahu wa ta'ala hagade amuru nyakino yere nyamerinde nante katigitei kadi hutu kati karabane ayilletini wala tafarraqu kama hete bo aye keda yere kundu amuru ndon nahayincho haga de menyi kabande ndo nyameriye kadi nyakundu kama nyakundu angotu kengen qura kadi deberi kundu kama deberi kundu ken qura bo Allah subhanahu wa ta'ala rike ayo kundu konoda kundu ayille mini saka kama ati wajkuru ni'matallahi alaykum ngeta gamma heteme mu'minun aga hete karaga soyebe ga hete ndi serentatu
karaka soyeke karaka soyebe ga hetendi serente to ma serebe gedi temunan kaso ma serebe gedi temunan kaso ken kamanyana hete mbalawuntu ka serebe gama hete deberi nan kaso an kenti hete balawutu amma gajange deberi nan kaso balaw be ga gajange nda antetu nan canki sanki me amma deberi nan kaso balaw be ga di antetu akhinu ndi simma jaba do ke wagilo no kamma honne ka harsa corona munyona terenga allati kamaga heteme kadalla ne man cimma Allah ne ma kebe ge ya Allah gedi nyaga kamma kengeni meniya iji kuntuma aada akani kunna kunyaga na Medina ajira jido aus qabla nu hiligele arabu nga farenga tellem awaga khayni birebe aga kinyene Medina ko ibirebe kendi ni kun qabla nu hilli hube ga telle keme wala keme do tampille sine do gajanga ngame yahuda nu nginaga yogono ake kara iwi wala me menini ikunyi gajanyo kende berindano nya kenga gatia ikunga janyo keke ga marsena mogobe igana sino gaja igana tambina honne tuma ina pere gadi katime gadi allati aganyi ke ale halati fa allafa bayna qulubikum ike alla rikenga jange nyama ganaga naga sundu mun ko hume akhi ona diga me ke teringa sirde ati allafa bayna qulubikum naga sundu mun ko hume ameti ndaga heton ko hume amakenko ameti ndaga jaman ko hume amakenko ati bayna qulubikum aga sundu mun jago da ham yere kundo akhi gurupunga na gubo usuganya kabane usuganya kompo bane usuganya debi bane wosondo mukuganti bane kahoke na kafunye kofoke nyana kafunye masondo muko haraka gallatu meya masondo muko anan ko hume kinyana Allah geti ndaga sondo mun ko hume ameti ndaga heton ko hume ameti ndaga jaman ko hume ati ndaga sondo mun ko hume sondo muko ga ko hume fa asbahtum aga kusa illa kire walla aga kusa legeri bi ni'matihi talla neman ikhwana kinni kan islama aga so kusa legeri akhibanu kusa rempabe iwa hinnene me hinne mo gonchu yi hinnene iwa hinnene me hinne mo gonchu ke konna o kore dangem palle kibire akhinu o khani meni murnu o da ke wakati hom palle o ge dalla kitaben qarana famu o gedi faren cunnan karana famu o hete me yimme keta Allah da ke digan kanne halle hago tirinda na gedi Allah subhanahu wa ta'ala tirinde nkama sado ga Allah kitabe ke wuto sado ga faren cunnan wuto onyi kammo sado silama gunga no onyi kammo Allah ti wo kuntum aga genyi mo go be aga gantetu aga kunyi ala saffa hufratin minan nar akani gungwa kama ke gungu geni imbe gungwa ko kole angana kole njaba na haga imbenga sereba anga sikike kole gungunga wala kole haka ji anga sika gungunga anga habodo halle honne wala anga daga anka ne honne tanne anyi kanna no gondi kinun dan daga imbe dan daga ka meninya pasaga genyi jahila ko kedi wakati be aga genyi me sank kedi wakati be kallenga ndangu to kendi baneta direct nyani jahannaba sada ne binyi men garna kai aga genyi ale hala kebedi kanyi ke ale halade me meninya fa anqadakum minha Allah subhanahu wa ta'ala daga kisi baka kimbe ti meniya taga misage nga katime sundu munkaranga nalla kitaben laga na kacike na hutu karabane na farin cunna ke farin daga killege sallallahu alaihi wasallam aka sumele na golli mo kebe agan kawa dome
Allah subhanahu wa ta'ala ati kadhalika ki mo sana nyimi ani ki ali halam men yani Allah ga deta ingina ga yubayyin lakum ayatihi agiya ku qur'ana ngauku ni deta ya kada ni jata kada la'allakum tahtadun kataku dagana kande yere kundu kemu go halam maga keta anni meni murunu gella gana anga hetedi anga gajangi kamma kilenki an wutu kafunga jangi nyani Allah ndi telle sigalla jomme na khane nantin kama ndi kati khoni amene nga ke parti be daga ntedi ndi khoni tikenye Allah ndi kati khoni amene nge tikena nyaga bere antelle meni deber kibire akhinu kome anna la nyaga ando homma ga sigallai kibe ange nyanya na suro angantamulla suronga baka khalai angantamulla suronga baka kibe khalai ya gunta hinyan hada marin mengir ho gundi hada marin menga ho gundi ni agantamulla hari kanan nan mbega khalai kinni ya gunta hinya ya danga hube ganyanda nga ya gunta hinga al suronno kunga alla no kunga ani meni ham bukibire nan tigitime ti Allah na me haba ti Allah tunguntendi tungu nganari wona raga ti Allah garantendi gare nganari ombere ti Allah wallahi nkuna ta Allah subhanahu wa ta'ala aye ki ho khilli katike ay tunguntendi tungu nganari umma mi haydona tungu ke hay tungunni kangenya an gana sagara gairan ka tamme kentendi tu so bo iran ka sake ke ngarade ka tungu ke mutu kange ke wutu sere miskine daraja loge ado tungu nganari maka bere de ti miskine nyande tungu ke wutu gare mpete hari bane gare meke nyani an gana gare ngori keme hosire nogondi a togononga woti tongu ni kange nyaga iran kata megentendi tongu ke uta na iran kata ke warade ka tongu ke mutu tongu ni kange nyaga iran kata haramperendi tongu ke utu kange ke utu ado iran kata ke anni suta ni ranjibandi sire ndo tongu nganari melei sire manyante nyimme anado tongu ngere melei kebire akhinu Allah subhanahu wa ta'ala ati wana honcimma ganni aka genyi me hete be di Allah gari nan nema kina gai agada gai landi katime kada Allah neman tiga kebire gilla ga genyi hete di Allah gari kempete nyama agadi nyamati seresui aka gada aka kitunkini mei anyi me wodo karaka soye ke no gondi hete ke no gonde karaka soye be genya anyi me wodo akhi maka dunganga ille ne kati kempete kadi bukusinu misalen pai sasa o gana hete mei Allah ge tona kebe deberi wona kitabe keragati tungu keragati iki Allah wona kacce ke hutu katti no gubane wallahi ogana hete meide woma kacce ke hutu katti no gubane Allah ge tikebe wo kitana kenno kitanade bu kusinu kundu sikibe hay wotoroke age anyi mena haklen pai debe woda tagandi ngia hutunu katti doke anke nga hutunu katti doke wodi kan tagandi ake hutunu katti doke anke nga hutunu katti doke tungumen terni sogon kita gara gumen kanti sogon kitana wotoroke anna wotoroke hay ke wotoro gume ado jama ke be hay kundi hajja gali en nogondi sinu ke wa dengene nogendi ke dengene tendi ke dengene kane yalla anke nyimi medawo wotoroke abusene katti minne sigume sasa animisi ataganya kundu anna nyille do halle etikara ile ndo halle atantei aranti telle kane aranti telle nogendi aranti telle tendi kebre
otoroke misalin paikiyai oda misalin baganda Allah da ke digan kanne ta gannan cimme kan ka dunko ne walla kan da be dunko ne walla kan jamane ni higedi me soxi en balle mai le katime nante ange amen ingede hamu mene aha wana nya kondo odi me ham ima dunge na kende beri jaman ngana meni soxi enta wasana bada me kayle katime me kama ile katime kende be ageda gani sigirabe kitendi ageda gani khairi bedi aga hasiki kemba tayari hoga ma bege honti kape abada oga na me so woma ile katime wa so ke gedoni sigirabe capacité be kitendi wala khairindi o hasiki no nyai hoga ma bege honta kape abada ngeda anke usunan chimme ndebe anjamane soke nganari woma ga ille katime gelli hoga kappa khairi nga walla hoga bakke annasime kebre qoron kenalla ta kannan chimme siri anga kebe bonondini debe kedi wallahi abononden toge ada abbalaw alegirnan kenyime anna simme kotabe malakal mauti ganyon kimputun ba kampetende anga sondo muku bonondini katime atel honde nyageni ba walla gundo bure nyageni ba wona laidunul laga meda ille ngana ikerne laidunun guruje urun tarano be ganuga gilli kiran tarano be nuga gilli telho buru be nuga khini nasundu munga lindime Allah subhanahu wa ta'ala ti fa'allafa baina qulubikum Allah subhanahu wa ta'ala ti no kuyogo Muhammadi ki Allah gampaka kusoro sundu munyillandi katime angande hari duna kalsinchu sudde passe Allah me sundu mukunyana bani sundu munna Allah khalle akhi duro koto anna maga sondo mumbo no di katime kirsi bure debendi simme ampay kulomunu benu walla me kundu kirsi bure kandi simme ampa kukadun go benu walla me wallahi o haklenya ne di kota yogo ani ku deberun go kundu ampi walla me kuwa hari ni ko hukota yugo igan anyankini nan challangan nan daga mbulu wahida ambane Allah subhanahu wa ta'ala ga telan trindi kusuro ga sikanga iga keberu nagati kono nani Allah kutintengande anke nyandi kusuro warame Allah to kerikendi maga yahudanji kumutu yahudanji kunni menia o hay kusoro beno khibare ngangeti farelli makka medina nasuru kubenu ni kemedo tampille sinega gajanga kunchoro gerinya akhibanu ko ta yogo e kabila nu ko hilli grupu yogo iga taawuni suga masalanga iga soyniga awa masalanga khairi hinne khore agina ga yahuda nyogori nandangiya adi nyiga kelli moy bedi adigay adaga ki soronda nanti hube ganyana sasa kem manya ha kubenu arabu kubenu igenyi me abada muhammadu riyam palle ihaka nyam jangu kentali nkunda ito wa yaga murne isoro yogonu gildi nandaga taku kehini kumuminu ay i masalalanga idi meni deberi nandaga ira kello gajampano benu gaddangi naka nantoko kenchongono nanda kenchongono anke ngata kuno kia ta kuno kati kisimaro idi menya kundu kati haba idi menya kundu nantoko gajam kaso kusonkono miga mu'mininu kusondo munchi mandini ganninga jamburu kuyi miga tohini katime iga tohi katime keta digan kannun bogu
ma kabila sugi darapongu tuketa iwa mulai nyille kati gajan kasem kibarun daga Allah farenga sallallahu alaihi wasallam nanti ke watadi Allah farenga sallallahu alaihi wasallam ari sigina ari nake ay hari kamma nan daga kunyanyi wallahi akhinu ngana ke ay mori wakati su ngana simo debunga ayin torno surubenu go debundi harsa kirse harsa ngalla ragana anga lumunu ngallame anga degen kam anga kere hinya degen farelle sigi ku jamona ga sallallahu alaihi wasallam ni waju nan taka kunyana Allah gida kan ne ma ga gini balau hana be da Allah gida ka bagande na ga sunya akhibanan ni na ga sundo munya bane aka gini jahannaba gungunga ibe gan karaken na kata anga yerne jahannaba imben no gonyadi Allah gida ka kisukunga aka kunyanyi leri na ga nyampalle akhinu mu'mininu aka yiga illene kata kata bata kasonga ba faringa sallallahu alaihi wasallam waju kujamo legeri kammo ga kota inimi sinna nguna melime soninkara uko antini kafiru ngone ne no ga ille ne katime na hiburu kasongullu alle me anki smere ada anki si sababu nganari tungun na la sogonda ngure anatinte ta kenya da gere an kawutu nanti tungunyan bambaralla hulalla uku anchagene katti wota bata kasonga hullu bambaranu kafira gunga katindi kage nyale hala beroga illene Allah gedo nya mu'minuna oga kinto kono oga illene kati garenga koron cimme koron ken Allah kallen tallatu serebe gana debe kara angana kabila kara andan kaburanya kara andan jaha anga jannan kanya kara anga terende be kabila nun naga anga terende be debun naga anga terende be jamanun naga terende bure Allah subhanahu wa ta'ala awakalai التي ما يكون من نجوى من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسه ولا عدنا ولا أكثر من ذلك إلا هو معه أينما كانوا التي أرنو سنتينيانا soro siki gantanya Allah genaga nakatandi soro nakati gantanya Allah genaga karagandi soro karagi gantanya Allah genaga tumundi walla hube gallogo ke ngaga ganyadi duna dingira so Allah bakke nagai awaga muku inna alaykum lahafizuna kiraman katibin wallahi akhi ngedanke do serentana Allah malakenu kubenu gado batenge ga sahana inta tampini inta mungunu mistake intimaga inta katawunyana Allah digan kanninya nike kushinu manan nikiyai mpa junta foto yi nantina duna hatai imma misale nyani Allah gadi nyingindi kebe ano gondi na nya misale nyi medanga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana sareremme wa awu yenga awata sina bane shino hilli nam maganya sababu ana kende isara na hatami wala na kabila ro kabila hatami Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na alqiyamah kota kenna maganguri ngollu nogondi ngalla nyaga na silami suqada kenna magangura ngollu nogondi patiganga na jama hatami alqiyamah kota kenki tan kwatenya ne kibire nga hube konanda nkedan kenchu
aga kumbenu gedin tirindi ke hoto mana ngado sere tana suga terenkana akhinu qoron kenallai corona gundonu mara maga ngarin gundo nga maga bonondi maga angarin gundo maga sanki ti bonondi nde corona kenallai sugana ndigame kawafi adameni kono danga gundum marandendi ati wal hifdun lil mali dawma laysa yurhiquna kalla wala bal fama li sirri sataru ati wal hifdun lil mali na buren mara nkal sinum baye tigiti ya sadi ngarini wakati su ti okanne ken kannen toyi nan tora wa yala ngonta sere kita kube ga tigiti nan katsinu ati ken kannen toyi kalla wala bal foma li sirri satar mini kanneno gundo nun taka sutura Allah kitan angana gundo ko kibe da angana serno hube adaga bugu deben karabani angana sere kalsiga Allah gana no nyanda angana tuga golle nyeme kangana sere gundo sanki Allah taka ken kapame abadan سبحان من جال العذاب خالية من كل عيب ألا للناس إخسار سنغو نتون كندا tunka kebe gedi jikununga agedi jikunun dura gundi waybe ganta jikunu koy Allah subhanahu wa ta'ala gedi jiku sikino waybe ente ke aya qaranna hay Allah gedi jiku sikino waybe ente kamininni linnas ikhsaru arado honta gunni soronya karanga soronni me andi jikunu bono ni kelnga Allah ma jiku bure agetona ho de beri jiku asu jiku sire kebire onati Allah ti odanga suratul an'am no gondi aye tanjike do bane ati umal hayatud dunya dunangilin ta ko kemanya illa layba wallahu sugule ho na bi sugula ado sangambono wala darul akhirah khairul lil ladina yattaqun la harakanya khallen nan pesu allan kannana su da hakle ga sere sui de amege uren meniya haklan de so anidu tampindini ti la haraka ke khallen qaduna khalleke kinna dan hiqqa fuai afala ta'qilun afala ta'qilun kanti kannala kana hakle kita kibire akhinu detail bucinne begi maga anke begi din tirindi ke awasa sinu khibarenga aya haike detail gibi wano khadlan titini na kencu konanda yere kundu Allah fare sallallahu alaihi wasallam ado nyameri timere genga Allah do nyameri timere genga no gibi qur'ana di yere gahe kebire farenga sallallahu alaihi wasallam agedi hunaini gajangin deberi ada nabur gebe kitano nga adi logo naburen takandi makan gongaro si silama gundi sine be fetuhum makka ganya ado wujunu tammi kurai wangiri makka katti medina katti makka wujunu tammi makango ngagaro silama gundi wujunu hilli kurai go kiteno ngai daga huneni gajangen deberi gajangen ko koto mo siri qai ganye igedi naburebe kitanu naburu gebe adi nabureke takandi ada su takandi makango nyai serebane yogano ari kemen yogo mekinia ari yogano tammen men yogo mekini ama medina ko ama hokini kunga digamun giri keta ke ari mare mulli ngo keta agere khairi be kita di jonko indiya
soro kite medina na kundiga menu ko medina ko kudino diga muku kinya Allah farenga sallallahu alaihi wasallam diga muku ga kinya farenga adi medina kuncu ko humenonga ata sulli sere summa ga to halle asuri farenga sallallahu alaihi wasallam awamulla ina medina ko na burenya haibara ngasasa kaini simmandi hoyo goy Allahu akbar aga korna keten gasirde ati medina konda alamu ajidkum dulalan fahadakumullahu bi yalla ga kum medina kon kega yankana ga kota ben kega arini wakati be aga kum maga nyaga ga sankunta go nyadi ba kalla geda ga skanda tinke sababunga garen ticket iti Kenya alamu ajidukum ala fa akhnakum Allah bi ma gani miskina go nyadi ba nge gari ni bire baga kum medina miskinu hon tagama ka Allah da gabbanna go tinke sababunga ke khanya kutanden ticket yalli ma gani ba aga hatan tonga meba kaga mega janga dibibanin nogo kemedo halle sine kaga me horon jokota aga me na burum bonondinta yalla kemme nyino ngaba ke khanya yobo sikan tikedi farenga sallallahu alaihi wasallam ageri ko medina konda akuru kemballati medina konda aga kara winjabi nike aka kara watini aha yellan ken ka Muhammad an ken ka mero yi kate yemme ay ban churongiran kata bakamaka an churongiran kata bakamaka uku aman bismillah yallan ken mero yi ba an churongiran garandi uku aman tongondi ogeti tongunte nyananga faren nyimera ke koneda ta kakara injabi nike iti la ukuranta injabi nike walillahi walirasulihi alman alladhi iyan nabi nyimenya lana serengortini problem gantedi ka worti killenta seretana maga katallai wortinta sere maga katta nabi nyimmen anke latina alla da alla ngi ama salanda ba kutunga bara salenanda ngi ama sumanda kutunga bara sumunanda ai kendi gamenta kome maka katalla farenga sallallahu alaihi wasallam digamenga hube kama yere haka di medina nkonga ni nyameri ni itsimandi nkema ga nyaga hata tantonga meba kibira age hete ndebe andebe sereta ndebe maga nyimme deben kara sakitanna daga seretana deben kara maga nyimme kankara sakitanna daga seretana kankara korun kenalla persi bure angan kompo burendi kompenta bononta kompe be sumpu kutiye betuga nyana kende kompenta bononta jama sankiye betuga nyana kompe bedi kompenta bononta debe kere digamega gundana kompe kebeti kirsi bure angan ko an kompo bure nogondi angama awara anga telle sakan kabura bure nogondi kotay kende hede to munyane oga kono meda parce handin tirindi sinuku masailanga andin diga mundi ngadiga munu akanna alla nyaga nanga kebe kono amma bugu miskala jarati serero gonde wala sere digambunde agamanya na tungu bani yako gere betunta bononta dinanta betua sumbu kutiye betuga kebedi Allah subhanahu wa ta'ala la khaira fi kaseer min najwaakum agame ngure mpo gebe aka betum po gebe khairin tedi gantani betube ga nyamerinde nyana bil ma'ruf hisronde gantani betube ga nahawu nyana anil munkari betube ga taunu
korna ke suro nona ke surondi betube ga taagunu ke manya wona wara Allah ti khairin ni ku betunati betube ga taagunu sumpumpa mulla bumbonona surondi betube ga taagunu debempa mulla nan kere wona surondi betube ga taagunu yogumpa mulla nan bonona surondi wallahi Allah ti khairin ni ku betunati ka betuke kutencu mana tan qibare na kebe aga huwa bonondini aga huwa bonondi soron naga Allah imme andi konke ma ko ati khairin tedi bo kebere fare sallallahu alaihi wasallam na daga da diga men kutenga agari ke ko medina koda ari medina ko to kuranti ken ko nan ken do kurantan ken mortin awatinga hube kona gada yelli makkan gondo nyogo mondo jogondo na buron kutunga na daga idiga yankam makkan gondi aga ku medina godo Allah di farenga daga nan daga yankam medina no gondi kemma ga bagaba sallallahu alaihi wasallam kin cigirai medinan ko asuru mai gunu sinkan ga kawti ya gajin italla do baga faren do baga ati medinan ko ike hayati wa mamati fikum kama kasimma pasi medinan ko da simma faren gari igede kata baka maka gari fetu maka de bari agar maka kita keda hayille ne toko maka yi kun toko no isiringalle ati hayati wa mamati fikum kadaga haklen ta gondi ngengeli ntendi mbirante nju aka kum medina ko ahonin agere uchebe nya maka no gondi setu maka ngama de gikande agenyi kake bela madaga no ay me kake maka no gonda madaga no adi uchencho wi kiranga maka haram ke no gonyadi aga pere de ge ngako tabe ayille kati maka yi ayille kati medina yi maka lengari ne magari ni hijunga amaga ille aga giri fetu maka magari ni hijunga amaga ille ni maka aga duguta hijunga hajjatul wada aga ille amadangi bitanjatu di kasodo bitanjatu afati sallallahu alaihi wasallam agari kilo ko atimme hayati wa mamati fikum mbiranta gundin kallencu naqadi kuronci me kallei kurum maga debun guruja tongumendi tongungara ga mulana khairi nya debendo kurum maga kontondi wallahi angana kontonda anda Allah ni me kebere ngasi kanda yere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh